Putang ina, 59 na pala. Autopass na pala naman. Record nyo ah. Kwentuhan na lang tayo. Aray ko. Sige, magkwento ka, best friend. Makikinig kami. Gusto mo ba? Aray ko. Sige, ayun. Pasok tayo mid. Pasok tayo mid. Record nyo ah. Mid tayo, mid. Tara, macro. Dito kayo, par. Patay ka agad ah. Par, dito kayo sa macro ko. Okay, dyan. Dito kayo sa macro. Wala pa namang kalaban eh. Kailangan nyo Epes oh. Meron dito ha. Ito, lapit ka dun kay, kay Erinsan. Erinsan, ito. Ito. Erin, yung swill. Yung swill. Saan Dito pumasok, kayo. boss? Ito, pumasok. 8, 7, 6. Pabayin na lahat yan. 6, 5, Nakapina. 4, Yung 3, King George siya. 2, 1, up. May mapatay pa yan. Dito lang. Ano ako Erin? Pag pumasok yun, bahibihin nyo kagad. Para hindi na makapatay. Compress. Saan kayo boss? Mid. Diyan, kamustahin mo si Faith? Baka kaya pa 8 hours. Tangay na. Kahit patawas niya, wala nang bisa yan. Ano? Left? Left. 3, 2, 1, trap ulit. Walang megaphone eh. Ready. Pabayin yan. 1, up. Puta, may napatay pa. Compress. Wala pa si Alex. Andyan na. Online. Compress lang. Ito, may pumapasok nga ng balala. RG lang. Balala at saka balala marami. OIP, ilang piraso lang. Tara dito sa gitna. Bilog. Nakatapak 20. Senti. Pasok na. 8. Tara, balik. 7, 6. Pabayin yan. 5, 4. Pabay. 3, 2, 1. Up. Saan yan? Left. Compress muna lahat. Ito, pasali. What? Ang tagal mag-art. Yun ang mga... Dito na sa loob pumapatay, hindi makapatay sa loob. Compress nandito. Ayun, Senti nakapakulit left. Pumasok ng depth. Pabayin yan. 7. Pabay. 5, JJ nakabiay na. Sabi yung 3, ilo. 2, JK nakabiay na rin. 1. Up. 147, boss kain. Barcode nakabiay na. Dito lang. Pinakakong mo na. OIP Compress. naka-up right one Sige, party. 3, 2, 1, drop baba. Paray. Wait lang, wala pa. Malis. Tara, bilog lang. Dito lang. Balala naka-apak ng left. Sige. Pumasok ng left. Tara, left. 7, 6, 5, Pumasok ng left, 4, apak Senti. 3, 2, 1. Up. Okay, dito lang. Grabe si Chino. Saan pumunta yun? Naka-AFK? Tag binoring si Gago. Compress lang, dito lang. Yamit naka-apak ng mid. Sige lang. Ayun, pinatay sa labas. Wala pa. Short na. Huwag na yung nasa labas. Balala naka-apak left. Sige, dito lang. 8, 7, Ng left. 6, 5, Pumasok. 4, 3, 2, balala muna. 1, up. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1, up. Kita mo na lahat. Nakalang ba Gusto yun? mo kaibigan. Okay, ubusin nyo pa. Ayan pa, may sentinel sa 4, 3, 2,
1. Up. Itabol na. Sentinels, kaibigan. Balala pumasok ng right. OIP Sentinels, papasok. Cooldown ako ba? Compress. OIP balala right. Compress muna sa left. May manamatay tropa. Pasok left. Wait lang. Dito lang. Na rin ang right. Left muna. Left. Ta. Wala ka. Pati si Right na. Ta. 3, 2, 1. Trap. Right na. Right ka na. Pumasok ta. Wait lang. Nadisi ako. Wait lang, saglit lang ah. One. Ano Up. si Dino? Pag loading na sa akin gaan. Wait. Gusto yun. Tara. Balik na. Dito lang. Right lang. Sabi balala pumasok ng left. 3, 2, 1. Trap. Baba. Baba. Part. Pati ni Yami. Okay, push yun na. 4, 3, Utang ina mo eh. 2, 1, up. Sige, L2. Ready, 1, up. Papasok Tara, na. balik. Okay, Balik na L. 4, 3. Yung ano ano nga to? Yung isang Guild na Phoenix. Ito na. Oy, Pinoy, ready, 1, up. Putang ina mo yung AU, di pumasok yung... Yung AU galing agdan ha? Naka-attack ng right pala. Pumasok balala sa right. Sige, compress. Cooldown ako ba yan? Compress muna. 3, 2, 1, tara baba. Paray. Okay. Kaya, ready, 1, up. OIP pumasok na rin ng right. Kapapasok 8, lang. 7, putang inang yan. 6, 5, ang lambot. 4, 3, 2, 1, up. Oy, Pinoy. 2, up. Yeah, laban nyo. 4, 3, 2, 1, Sentinels. JJ, ah, JJ. 1, up. Balala naka-attack. Putang inang yan. Naka-DOD pa. Putang Cooldown boy. Sige. OIP pumasok ha. Nakala. 8, 7, putang yung pinuha ko city ko. 6, 5, 4, 3, 2, 1, apoy Pinoy. Sentinels Yung AU. kapapasok. Sige, laban nyo. 3, 2, 1, up. Compress. Ang ina, kinukulampog ah. Pumasok mid. Compress. 3, 2, 1, drop a mid. May galit. Yun nga yun eh. Bibigyan lang isa eh. 2, 1, up. Yung AU pa ba yan? Yung AU pa rin. Laban nyo. 1, up. Bang, tatakbo ka pa. Tatakbuhan mo pa. Ayun na yung ano ito. Compress. Ito na, Archer. Ayun na. Ready. 1, up. Sabi yung barcode na. Compress. Compress na lang kayo pre. Compress lang. Travel pa sila. Naka-attack right OIP. Compress. 3, 2, 1, drop right. 8, 7, 6, 5, 4. Oy, Pinoy ha. 3, 2, 1, up. 2, 1. Sentinels. Ready. 1, up. Aray ko. Ano lang. Patay nyo, Archer! Hindi tabuli yan, pabi naman. Puta, naka-DOD pa yung Brilliance. OIP Hindi Compress dito. Compress right. Compress. 3, Naka-attack pa lang. 2, 1, tara baba. Oh, balik right. 8, Pumasok na. 7, 6, Sabi yung AU ah. 4, 3, 2, 1, up. 3, up. 4, 20 ah. 6, 4, 3, 2, 1, up. Ito, nakabiyay na yung ilo. 2, up. Sa isang ba? Balik sa right. LIT. Naka-attack LOIP. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Walang pumasok na. 8, 7, Sentinels papasok na rin ha. 5, 4, 3, 2, 1.
Sinugtok. Ready. 1. Balala na, pumasok right. Compress. 3. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. OIP, pumasok na rin ng right. 8, 7, 6, 5, 4, Three. Sentinel, right na rin. 2, 1, up. 2, 2, up. Kita mo na, kaibigan. 3, up. 1, up. 2, up. Tang ina mo na combo. No? Ready, 1, up. 2, up. Pasiti nga pare. City. Okay na pare. Compress. 3 par 2. 3 to 1 R2. May tao po dito eh. Ready. 1. 1. 1. Up. Boom. Puta, nag-miss. Balik. OIP, pumasok na mid. Balik. Teka lang. Compress muna R1 muna. R1. And 3, 2, 1. Tara baba. Balala left. Itable na mid ah. Ready. 1. 1. 1. Up. 2. 2. Up. Yung AU, patay ako. Compress. Okay na mo yung cogs. Compress. May pumasok na dito mid. 8, 7, 6, Hold on ako ba yan? 4. Pabay niyan. 3, 2, 1, 1, 1, 1. Tang ina mo yung star. Compress. Compress. Yamite nag-left. Compress lang. Balala na, OIP nakaapak din ng left. Wait lang ah. Dito na palit. Magra-right ang OIP. Abot naman image namin, boy. Balala. Ready. 1, 1. Up. Ayan, pumasok na ng right. Compress lang. Compress. Pre. 3, compress. Compress muna, par. Compress. Compress daw. 3, 2, 1. Tara baba. Paray. Gago, ubus. Ready. 1, 1. Up. R2, 2, 2. Up. Ito, barcode oh. Yung barcode oh. Ito, barcode. Saan yun? Pares ko lang. Balala na sa left ah. Compress. Sige, ambala lang. Konti. Papasok din OIP ng left. 3, 2, 1. Tara palit. Pumasok na. Yamite, Senti, tsaka OIP. Napapasok ko ng Senti ah. 2, 1, 1. Up. 2, 2. Up. Ano mo DOD ka lang? Tarantado ka ba? 1. Senti. Ready. 1, 1. Up. Pares yung kabos 2, 2. Compress. Kung saan ba yung namatay? Hindi ko na nare-reso. Kaso OIP nakaapak ng right, balala sa left. Compress lang. 3, 2, 1. Tara pa right. Pumasok na, OIP. 7, Pumasok, balala. 6, 5, Yamite ka papasok lang sa Sentinel. 3, 2, 1, 1. Up. 2, Nakabesto 1. si ano. One. Si Elias. Uy! Tayo pa. Gago. Ano to? Nabakil Kaso ko na yun. So, ala ako cooldown ako. Yung pag sa gitna. DPWH. Cogs. Singgay niya. Wala, patay na. Compress. OIP nakaapak ng L. Compress muna. Ang dami namatay, kaibigan. Compress lang. Okay na. Pa rin. 3, 2, 1. Tara, Amy. 3, 2, 1. Tara baba. Left. Retso nyo yan ha. Ready. 1. L2. Prison King. L2. Ready. 1, 1. Up. Consent. 2, 2. Up. Patay kay Zizi. Muntik. Uy! Yun Tara, na. balik. Dalawa sila nilunod. Balik. Cancel lang. Ito, 1 party. Ready. 1. 1. Up. OIP nakaapak ng right. Grabe Pumasok si ng Put. right. Pati Sentinel pumasok. Ikaw mo na ba yun? Cooldown ako. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Pa-right. may MH si Poch pre. MH mo si Poch. Ready. 1.
1, R2. 1, up. 2, 2, up. Okay. Tara, balik. Ko, ako namatay. Balala pumasok ng left. Sige, pa ka Right muna, right, pasok right. Ano pa siya? Pasok right muna, kaibigan. Wala ka sa. Ay, pinaka-attack din ang bigla pinapatay sila dito. Ah, bakit? Inulubos yung ilog, gago. Gago, walang command. Compress na. Oy, compress muna, par! Gamit ko pumasok ng left. OIP nag-RG pa. Nakapak ng right OIP, tsaka Sentinels. 8, Pumasok na. 7, 6, pa nga siya. 5, Bea, sa BA na yung Bea. 4, 3, 2, 1. Oy, Pinoy. 1, up. 2, up. Okay, laban nyo. Naka-BA na AU. Laban nyo, laban nyo. Hindi mo pala kayo sa Sige, laban nyo. Tayo pa yan. Laban nyo. Compress dito. buong party ko nasa. Compress sa right. Wala na pumasok, right? Pasok ka. 8, 7, Tampal Six. ko doon pa. Congress nga. 5, OIP nakapak 3, 2, 1. 1, up. Compress. Tatayan pa. Dalawa. Oo, gusto ko. Gusto Compress. na naman. Sentinels. Compress. Compress lang, compress. Okay. OIP naka-apak ng Ano left. kung mag-oatmeal ka? 3, 2, 1, trap. Hindi ako tao. Pumasok na. 8, 7, 6, 5, 4, 3. OIP muna. 1, 1, up. 2, up. Wala lang pumasok ng right. Compress lang muna. May namatay. Pumasok ng right. Compress. 3, 2, 1, trap ba? Ako na yung system. OIP naka-apak ng left. Ready, 1, 1, up. Nice one, Carboy. Compress. OIP nasa left. Compress. 3, 2, 1, trap ba? Ito ng Senti. Tangin. Ready, 1, 1, tara, R2, L2, L2. Andito sa R1 ah. Ay, L1. Malala ka, papasok lang pre. O, balik na L1, 6, 5, Gago. 4, Ako na. 3, 2, 1, up, Hindi ako na. compress, Wala si Kay. Wait pa lang ako. compress. Ako sis ka. OIP naka-apak ng right. Walang mababa. Pumasok na ng right OIP. 3, 2, 1, tara baba, 7, 6, Sentinels pumasok na rin ng right. 4, 3, 2, 1, oy Pinoy, ready. 1, up, 2, Nabiya yung ilod One. yan ah. Sentinels, ready, 1, Ay, up, say, pre. Nabiya yun. Gag. Dito ay pinir. compress, 3, 2, 1, tara L2. R2 pala, sorry. Wala na. R2 pa, ready, 1, up, Ano May nga. pumasok nga. Petrus, Troy. Muda ka lang yung Tara, balik. Balik na. Ready, 1, up, balik na, R1. Nang hapon. Bobo. Pasiti nga pre. Compress, Nag-RG pa. Emi Chabay. Wait lang. compress. Compress muna par, compress lang. Sentinels Ibo. pumasok. Balala Three. nag-left. 2, 1, tara, baba. Nangyari sa kabila na yung gago. Yun ang may-ari ng account na to ah. Ready, 1, up, Meron si L1 ah. Sila kag. L1. L1, 3, 2, 1, 1, up. Compress, OIP naka-apak mid. Pumasok ng mid OIP. Watch it. 3, 2, 1, tara, pamid. Ng mid. 5, left and right, 4,
3, OIP muna. 1, 1, up. Ay, putang ina mo. Mapindot ko na Patay ako naman. dalawang star pool. Tanga. Bang. Tsaka lang ba eh. Pindot ko na Evans. Bobo. Uy, brilliance. Binabi ko na. Congress. Grabe. 3, 2, 1. Kagi-chan. Yung mga kagi-chan. Yung chan. Guild ni Soneo. Yan. RG pa sila. Nakawala Nakaapak na. ng light OIP. 3, 2, 1. Tara pa right. 7, 6, Bago. Gago, pinatay. Hold on ako. Napindot ko. 4. Wala, pinatay sa porta, gago. Dito lang. Wait lang, wait. Nag-ghost click. Promise na muna dito sa Kala ko pumasok, nagdapaan pala. Ito na sa R2. Congress. Ano, ready? 1, up. Patay! Ano yun? Ayun. Gago. Hindi mo nang ina-conceal, pare ko. Cancel din siya. Nauna yung cancel. Buti namatay ka. May city na Pasok ako. ka. Pasok ka. 8, 7, 5, 6. May Wait, pumasok. yun. 3, May 2, Yan ah. 1. Ready? 1, up. Baka tanga na naman. YP pumasok ng left, sentinel. Saan yung party namin? Natin na naman. Congress Ay, Tagal. ah. pre yung OT. Compress. Names mo na. Mga batcher. 2, 1. Tara baba. Pumasok ba lalap ka? Left lang. Left na. Left na to. Tara pa L2. Ready? 1, 1. Up. 2, May 2, L1 ah. 2, up. Biya yung kagit yan ah. Biya na din si Elias. Ano pangalan niya nito? Elias? 3, 2, 1. Tara pa. Second. L1. Ready? 1, up. Cancel. Pakmuan. Ay, si Con. YP nakaapak na Nag-iinit si right. Tekken, boss ah. Compress. Oh, Dikit-dikit. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Wait lang. Aray. Nakaapak ng left, OIP. Pumasok Okay, ng left. balik. 8, Pati balala 7, 6, macro, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Biya yung AO ah. Kasi no, Pinoy. Patay ka na. Nasa dabat pa. May pumasok R. May pumasok Digit, ng bilis. right. Digit. Congress. Puts, bili. Party ko party. 3, 2, 1. Tara baba. Ating mag... May tinornado pa eh. Double eh. Yung iba dyan, kapapasok lang ako. Ready? 1, 1. Up. 2, 2, up. 3, 1, 2, up. Gabi nyo ron. Patay ka dyan, Roy. Go. Hindi ah. 20, ano ah. Yeah, 3, Congress. Brilliance. Congress R1. wala na. Congress R1. Okay, nakaapak ng left, OIP. Pumasok ng left. Congress 3, Pumasok 2, ng 1. Tara pa left. Naku, 91 na yun. Saan ka kumukuha? Ready? 1, up. Sige, busin nyo. Na lang ay. Oo, namatay. Si Red Steady. Okay, match next na. Ha? Okay. Congress. Nulang. Wait lang yan, si Bad pa, isa lang. Sige, Congress lang. Nulang ka. 8, 7, 6, Ito, par. 5, 4, Ay, wala ba? 3, 2, 1. 1, up. 2, up. 3, up. Yung Jane. Baka may gagawin ka pang Pasok ka masama. ni Dayamit eh. Okay bang? 3, Congress. 3, 2, 1. Tara baba. Mid, ready. 1, 2, up. 3, 2, 1, up. 4, 6, Nag-left, 5, OIP. 4, 3, 2, 1. Tara baba. Lumabas na nga yan. 4, 3, 2, 1. L2. Wala silang image. Ready. 1, up.
Maiksi yata yung medyo nasa Oo. gitna pa kayo. Tangina mo! Makati kayo. kasama. 6. Tangina yan. Nasaan na sila? Iwan na. Wala na. Ubus na kami. L1 na, L1 na, L1 na. L1 balala. Bumaba. Hindi, kami Wala image na. naman pre. Dito muna kayo. Dito mo na. Okay, doon na siya, doon na siya. Lagi di abot pre. Yeah, Doon na Hindi lang. lang, hindi lang. Doon na lang pa. Hindi ko naka... Nasa gitna na yung ano, balala. Ready, one up. Compress. R1 na. Compress! Wala pang command par. Yeah, ito na naman tayo. 3, 2, 1, tara baba. Hindi kasi si Ray, takbo ng takbo, sinusundan eh. Wait lang sa Tara, OIP. tara. Kapul ko yung mga hitter ko. Mag-RG pa. Papatayin sentence dito, tsaka ano, OIP. Dito lang, hagdan. Sumatis ko Chino. Pabalala na ka. Yung nandito eh. Pumasok Alam mo, kayo. OIP Popcorn nag-end. po eh. Wala na. 2, 1, tara pa, left. Sa lip ko pumasok tayo. kay Chino. Mawala kayo, Mitch ha. Ikaw nga muna rin. Sabi, Left and right, ready, 1 up. 2 up. sabi tayo, pati party natin ang gulo na eh. Tangilan, nadidelay nga yung image natin eh. Pumasok pa Yamite ah. 5, Walang bitaw Tangilan, na. hindi ko alam, bibitawan ko na o ano eh. 2, Eh, 1 bitaw ko lang, up. pinabutin. 2 up. Patay na naman. Yung bugs mo eh. Patay kayo, 4, pang. 3, Walang kokoneso na. 2, 1 up. 2 up. 3 up. 1 up. Hold on ako, Res. Sakto yun. Tagal pa tayo rito. Nag-mid. Saglit ba? Huwag nga May, natin image. may dalawa sa amin. Wala na sentinel mid. Takbo ng takbo. OIP, mag-mid na rin. Wait lang. Wait lang ako, meron na. Wait lang. Nasa mid lahat ah. Mga kayong karot ka dito mga. Tangina, takbo lahat ah. Tangina. Wala nang komando. Likod, Sed. Ready, 1 up. Yan, wala kami. Tangina. Tangina kasi naubos ulit party namin, no? Reso, dyan, meron ka? Okay, reso mo. Ah, hindi mo kayo, boss, minute lang. Okay. Yung party natin sa mid na. Ano ba? Ah, wait lang, pre, hold on ba? Mukha na Ano, meron na kasi ako. Hindi nga na ito. Kailangan ko magre-reso ko na iba. Layo ko na pala. Hindi na, pakiramdaman na. Wait, dito kami sa lip oh. pumasok ng right ah. Uy, gago. Kaya muna kayo sa ano, sa command par. Wag na wag na mag-report para hindi sila nakakit. Sige. Type na lang dito, ma'am. Okay na, 3, 2, 1, tara baba. Sige, hindi na ako mag-report. Hanapin yun. Hindi na mas nahihirapan kayo ngayon, no? Hulaan. 1 up. Pecho, ready, 1 up. Tara, balik. Ako dyan. Compress. 4, 3, left and right tayo dyan. 2, 1 up. 2 up. Compress. Hindi din. Hindi ko na ba? Report. Hindi ano naman isa pa. Hindi ko party. Compress. Walang po sino susundan ko. 3, 2, 1, tara baba. Left sila. Left. 1 up. Compress. R2, L2, ready, 1. May Alto. Balik na. L. Yarn. may archet yan. Ayun na, pumasok pa, ready. 1, Yan, yung 1 up. say. Pre, ayun na, siguro. Compress. Team. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Full wave. Shash. Right, ready. Oy, Pinoy. 3, 2, 1 up. 2 up. R2 pa. 3, 2, 1, tara po sa R2.
Ito si Elias, oh. Mayaw na si Kachino. 1 up. Ito nga si Elias. Archer. Kasi ito si Elias, oh. Banatan mo. Puking ina mo. Nakakombo ang Hold down gago. ako, boy. Compress. 3 R1. Dito na tayo sa baba. Compress. Ikaw ba? Okay. Sige, go na. Hindi pa na yung nagre-revive. Ay, puking ina mo. Nag-MH din ako. Compress. Si Bod. Pa-image ako kay Bod. Wait lang. Three. Sige, compress muna. Okay. 3, 2, 1, tara baba. Wala na parehas L. Tara pa L. Ready, 1 up. Tara, push. Kanino ka, Elias? Ready, 1 up, 2 up. Oh, balik niya left pag naubos. Dito lang. Tama na ba? Compress. Ang galing baba. Sige, patayin nyo na. Compress, okay na? 3, 2, 1, tara baba. Wala pa sila. Nari tao ng tao. Bunggulid ka ba? Dito lang. Papatay na sila. 3, 2, 1, tara pa left. Bitawan mo na yung cab. Ay, meron pala. Lapit ako na yun. Ulit lang. Magagaling sa laser, red team, pre. Wala pang napasok. Parte lang yan. Sige, patayin nyo na. Dito lang. Sa may hagdan, sa left. Magdalap daw, pre. Hagdan left lang. Pag napatayin nyo yung napatayin nyo ba? Wala. Natapak. Left. Sige lang. Lipat ng R. Okay, compress. 3, 2, 1, tara pa right. Otak na. Ayun. 3 left and right. 2, 1 up. Dito mula par. Ano pang DOD? Patay ayun. 4, 3, 2, 1 sila ilo. Ready. 1 up. Sente. 2 up. Sabi sa ilo. Sabi ko. Mag-revive punch. Walang tumira. Fail na yan. Compress. Wala nang pilihan. Tapak R. Wala. Lipat ng... Wait lang, may apat yan. Ayan na. Compress. Compress muna. May casualties. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Left. Hitable na. Ready. Wala. Inubos na nila. 1 up. Tara pa L2. Wala. Tara. 3 compress muna. 3, 2, 1. Tara pa L2 na. Ready. 1 up. 2 up. Compress. Tara pa left. Balik. Compress. Ingat lang. Wala pang napasok. Wait lang. Compress. Okay, go na. 3. Si II4. Compress muna. At pasok na ng R. Pa-image ako dyan si II4. 3, 2, 1. Tara baba. Bokler. Ready. 1 up. Okay, naunaan na yung par. Pakit yun na. 2 up. Set, boy. Sino sa'yo? Reso. Set. Yun yung si Poch ang napili ko ay dahil revive. Tinanggap na ni Ida. Compress. Sorry, ah. Compress. Okay, mate. Alam ko na. Alam mo na di mapipili. Para na. Compress. Galing baba. Ready. 1 up. Reset na yun. Tara pa L. Ready. 1 up. Kita ball. Gago. Kayo. Compress. Wala pa. Compress. Wala pa. Compress. Si Joy. Na, galing L2. 3, 2, 1, tara pa L2. Ready. 1 up. Sige, nauna ko yan. Putang ina mo. Muntik pa. Report Tara, sila balik. lang.
Pumasok na R. Gusto na reset. 3, 2, Una balala sila. 1, 1, up, 2 seconds differential. Uy, itong Three. na English par. 2, 1, 1, box, 1, up, Okay din. May nocturnals pa. tapos, kumakro na. YICC, patay tayo dyan. Leche, walang speaker dyan. Sabat Pre. nga kayo ba? Compress. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Sige, bitaw mo na yan, Ray. Tara, laser. Ah, hindi na, wag na. Putang ina, may mga malilikuran sila eh. Hindi kayo mahabol eh. Ready, 1, Pumasok. 1, up. Tira, gago. Compress. Wala dito. 3, 2, 1, tara, par 2. Wala. Wala na, negative, tara, balik. Compress. Makaapak ng left. 3, 2, 1, tara, baba. Makaapak dyan left. Di pa Left. papasok. Ready. Meron. Ready. 2, 3, 2, 1, 1. Up, Target-chan. 2. Wala ng balala ah. Aray. Ang inangkat. Laban nyo, pare ko eh. GK. Oh! Tang ina mo! Inabot pa si Boss Min sa gilid. Pasok left. Nakakombo kasi si Tekken. Record ka sa akin, Tek. Pasok left. Nag-mid. Compress. Roshan. Compress. May casualties. 3, Axis, where are you? 2, 1, tara, baba. Mid. Left and right kayo sa mid. Ready. 1, 1, up. Binalpukan eh. 2, up. Baka dyan, Axis. Mid. Nakabili yan si Tekken. 3, up. Nakabili yung Ito ilo ah. mga Uy Pinoy, mga Sentinels, 1, up. Compress. Next wave ka siyan. Gege. Compress. Wala oit yan. Compress. Nasa L. 3, 2, 1, trapa, laser. Wag na. L1 na. Kinukuha nila, hindi tayo mga ready. 1, up. Box muna. Tara, L2. Wala. Wow, balik na L. Sabay lang yun. Bumitaw ka na. Oh, yun. Compress. Sige lang. Axis. Compress. Pumasok Three. na earth. Pumasok ng right yan. 3, 2, 1, trapa, right. Dikit lang. Push right, push na, ready. Akyat, 1, up. Ubos. O, hindi papasok na rin ng right. Okay, sa'yo mag-una ka mag-rest. Sipot siya yun. Okay. Ay, gagi! Tekken, tawa naman tawa. Ay, Pasok pasok. 7, 6, Dikit. 5, 4, Para lang. 3, 2, 1. 2, up. Yun, si Axis na lang. 3, 2, 1, up. Compress. Yung AU pa BA. Compress. Kakaroon. Compress. Dapat. 3, paliano ng R2. Block to na VA, sorry. 1, up. Sa target. Tara, balik na. Tumasok si Don Petex, pre. Ito na. 5, May pinakaapak ng right ah. 3, Wait lang siya. 2, Don Petix. Compress. Lipat ng left. 3, 2, 1, trap left. Lang ah. Lipat pumapasok. Leche. 8, 7, 6, 5, 4, Balala na right ah. 3, Ano, 2, Ibea? 1. Up, left and right na! Ba't di pa umakit yung iba, boy? Nasa ano pa, hagdan. May sentinel sa mid ah. 8, 7, 6, Ikaw siya. 5, Nice. 4, 3, 2, 1.
1 up. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. May ito, balala. L, tara, balik nga. L2 daw. Balik sa L, balik. N3. Pag-ichan, patay niyan. 3, 2, 1, tara, L2. Ready, left and right. 1 up. Tara, balik na. Tara, baba. Karto. Compress mo tayo. Compress. 3, 2, 1, tara, par. Left and right. Ready. Wala. Tara, pa mid. Ito, baba ng L. Ready, 1 up. Walang tumira dun. Tara, L. Recho. Wala. Tara, L lang. Hindi na yun. Compress sa L. Tatapak pa sila. Left, 7, 6, 5, 4, Pagpangil to. 3, balala una. 2, 1, 3, 2, oy Pinoy, 1 up. Okay, ubus nyo, Compress. Compress sa L. Medyo mas Tekken. May dalawa. 3. Compress lang, may casualties. Sila na. Ayun na, si Kags. Pa L2 si Kags, oh. Si Kags, ready, 1 up. Wala lang nag-mid ah. Ito pa, L2, 1 up. 3, 2, 1, tara, baba pa mid. 4, 3, 2, 1 up. Compress. OIP left. Hindi ko napansin kanina. Ba't mo hindi pinansin? Ano ba yun? Ay, sorry. 3, 2, 1, tara palit. Pansinin mo, par. Ready, 1 up. Sige, naunahan yun, par. Walang second. Tara ka, Recho. Pulo na ako. 3, Kaya ako 2, 1, up. Patay ako. sa hindi position. Tara, balik. Left. Nag-revive mo na Ano ako. si Tereso dyan, oh? Sa watch. Nag-right, OIP. Compress. Galing L2, red 1 up. Sige, nauna ko yan. Cancel po. Botoy na naman si Gosmin po. Compress. Balik na ako. Revive. Double deep. Compress muna sa L. L muna, compress. Ako. 3. Compress muna. Wait lang, may casualties, kaibigan. 3, 2, 1, tara baba. Sa kabila pumasok. Sa kabila. Right na. Eli, nandiyan ka na pala, Eli. Doon ka muna sa party niya, no? Tara, par 2. 1 up. 2 up. Ilan na Sige na, kaibigan. Tara, balik. Saan pala absent po? Pasok right, matay. Nag-mid yata. Wait lang. Bili, Axis. Okay na yun. Huminto ka pa. Compress, 3, Mid. 2, 1, tara pa mid. Ang OIP, nag-mid na rin. 4, ready. 2, 1, balala. 1 up. 2, up. Dito bulat. 3, up. Tereso ako. 1, ay, balala. Ay, Pinoy pala, sorry. Compressing. Compress. 3, 2, nag-left. OIP, tsaka Sentinel. Oy, compress muna, par! Yamitin, nag-left na rin. Bumalik yung sakit, 3, 2, 1, tara pa left. Ito na, itabol na lahat. Ready, 1, up. Ito na ko combo doon. Tantado mo, suntok. Diretso. Revive lang. Wala, nag-chat-chat ko. Compress.
Okay, nakaapak sila ng right. Balala o 2, 1, tara, baba. 7, Yan, nasa right. 5, 4, 3, Ito pa pala. Tagal na niya. 2, 1, 1. Isang linggo na nga. Yung box. Sa box muna, huwag kayong mag-goal sa L2. R2 pala. Wait lang, Sel. Okay, Mararason. ubusin nyo. Sige lang. Para sa akin naman. Ubusin nyo na, par. May R2 pa? Meron contest. Compress. 8. Wala na. Compress. 3, 2, Nakakapak na ng left. 1. Tara, R2 nga muna. R2. Nag-miss ka na. Pumasok na ng left. L2. Tara dito ka na. Huwag Yeah, na dyan. Palit na tayo. Mag-ilip yan eh. 1. 3, 2, 1. Tara, baba. Gago ko. Ready. 1 up. Isa pa na. 2 up. Compress. Wait lang. Saglit. Wala. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Nakaapak na. Wait lang. Magmi-meet. Wait. Mag-right. Wait, lumipat ng left. Nag-aabulan sila ng sentinels sa mga gag. Wala lang nag-lead. Compress. OIP nag-left. 3, 2, 1. Tara pa mid. Mid muna. Linisin nyo mabilisan. Ready. 1. Up. Oh, tara, balik na. Pa L na. 3, 2, 1. Tara, L na. Hitable na din sa L. 1 up. Saka po, lakat sa puki lang ina. Ubus. Sabog ang ulo. Ulit. Ayan. Okay, pwede mo bitawan Ubus yan. min lang nakawala dun ah. Okay, mamaya na pala. Compress. Gusto ka rin. Wala. Ako muna din. Compress. Pag-gag. Wala pa, nasa labas ko. Nakaapak Compress na. lang. 3, 2, 1. Tara pa mid. 7, 6, 5. Tanginan nilo. 3, 3, Yan yung mga nakat pre. 2, 1 up. What ba? Yung ano, senti. Sa may hagdan. Nakat. Sige, busin nyo muna. Yung ina mo Ayun, ka. napatay tayong dalawa. Head cross. Compress. Everything. Wait lang boy. Compress. May nakaapak ng lead. Pasitin. 3, Ako siya. Pagda na kayo, Mitsa. 2, 1. Dito lang. 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Ay putang ina, napindot ka na naman. May beya, buhay ko na. Layo ko na. Ang nawan. Press yung cup. Press yung. Press ako. Compress. Baba Cynthia. Compress. Nakaapak ng lead. Pumasok ng 8, lead. Ikaw mga balik ka Seven. ng ano. 6, Hindi tayo pumasok. 5, 4, 3, 2, ay Pinoy, 1, 1, up, 2, 2, 1, kagin siya, pwede na rin. 1, up, 2, up. Okay, laban nyo, bar. Busin nyo. Okay na, ubos. Yung compress. Ay, naresto ko si Yung Boss lupi, Mundo. yung lupi, kaibigan. Sudo ka na. Nagsave ako ba? Sige, image mo na lang yun. Compress. Wait, yeah. 3, Nakaapak mid 2, OIP. 1, tara, pa left muna, left. Sa arko pumasok kay Pinoy. Tara, balik na. Balik. 7, 6, 5, 4, Malala. 3, Na rin. 2, 1, up. Don Petix. 2, up. Aray.
Patayin nyo lahat, kaibigan. City nga kami, boss. City. Ito, maraming city, oh. Bog, ibibend niya yan, pre. Congress. Hindi Congress. po, tangina mo na DC ako. Wait Galing lang. ba ba? Ayun na, ganun ba ba? Wanap. Wait lang. Dito lang muna. Right lang muna. Right. Si Don Petix. 8, 7, 6, 5, 4. Oy, Pinoy. 3, God. 2, 1. Up. 3, 2, 1. Kage-chan. Up. 2, 2. Up. 3, up. 2, 2, up. Kasi yun, Ingit na pa. Ready, 1, up. Yung show. Congress. Unat nitong lupi. Pumasok ng left, OIP. Pukunat pero epes. Congress. Saan kayo? Pre. Congress, right muna. Congress, wala kaming epis par. Ito pre. Sa ano. Malala at saka Yamete. Top watch. Wala na. Tangin na yung pumasok ng demonyo. 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1, up, hitable nila. 2, up, jutsu. Tags. Gilid, ZZZ. Kagi-chan. Okay, 3, 1, tara, L2. 1, up, Ibea, Sydney. Olkino, bang. Balik. L2, ready. Tornado, up. Parentado. Sabi na si boss, wait. Nasa gilid. Okay, push nyo. Nakakapag mid. Pumasok mid, OIP ah. Yamete pumasok na. Tama na siya. 3, 2, 1, tara pa mid. Ready, 1, left and right. Hitable na, 1, up. 2, up. 3, up. Hitable, left and right. Saan naman napatay ka? Congress. OIP naka-attack ng right. 3, 2, 1, tara pa right. Pumasok na ng right, OIP. 8, Pati ang 7. Yamete. Ito muna, Senti, Lupi, red 1, up. 4, 3, oh, yung aboy Pinoy na, box. 2, Sabi yung AU ah. 1, 1, up. 2, up. 3, up. Ba? 4, up. Na-cancel. 5, up. 7, up. Sa box. May sordi sa box. Ready. Cancel ka siyan? 1, up. Ha? Cancel na. Yes, sir. Galing pang R1 ha. Galing R2. Ready. 1, up. Ay, R2 pala. Tribal na ano. Compress muna. Pumasok ng left. Compress. Walang lang bababa. 3. May mga casualties. Okay. 8, 7, Sa right ah. 6, May extra. 5, 4. Yung kage-chan. 3, Yes, 2, yes, ah. 1. 1, up. 3, 2, sila ilo. 1, up. Ah! Patangin na mo! Ray! Help! Ika, yung guilt. Bala ka dyan. Hindi mo miss yun eh. Wala akong resa. Layo ko rin. Ano nila yung inip? OIP naka-attack ng left. Parezo muna. Saan ka? OIP pumasok na ng left. Yamete pumasok na rin. Congress. Sa left. Congress muna par. 3, 2, 1, tara baba. Di ka ba, boy? Tara pa left. Ready. Akyat. Takit nyo na yan. Una na kayo. Ready. 1, up. 2, up. Okay, box. Sa L2. Yung AU. 1, up. Yung trash talk na yun, mukhang tapos na yung Lord Boss ah. Tinira na yung crunch ah. Si Junction, nagnakaw ako. Congress muna. 3, Pumasok ng right. 2, 1, tara pa right. Ikatak mo lang pala. Ibang OIP. Ready. 1, 1. Oy, abalala. 1, up. 2, up. OIP sa left ah. Right kay Jake. Congress.
Right, right! Ay, mali na pinasukan par. Mali na portal. Diablo, 3, 2, 1, MH. Demonyo! Nasa left. Oh, lip daw. Pilwari lang naglaro para mga asar eh. Ready, Scouter pala 1, up. Sir pala yun. Ito, magmutagang Nice mag- scout. Scout. Compress. Kami ay yamit eh. 3, 2, 1, tara baba. Miss ko. Ready, 1, hitable na. 1, up. Yung nasa harapan yung tinamaan. Ah, Compress. sige. Nasa kayo, left kayo? Para right, 3. Left na, tao. Yes, sige, boss. 5, 4, 3, 2, box, 1. Huwag kayong mag-ball. Di kayo aso. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Box pa. 5, Ito ka na 4, 3, 2. Kasi sila kagit yan. 1, up. 2, up. ZZZ. Pero sa kalat siyan. Archer sa baba. Compress. Ay, pinaka-apak ng right. Grabe naman yung vodka. Combo. Dahil ka nga rito, boss. Ay, gago. Nabutas si boss min. Compress. 8, Pumasok ka. 7, Nabutas. 6, 5, Kaya lang mula sa boss min pre. Wala. Hindi nabutas. 4. City, Yung kagit yan mauna dyan na 3, Tragedy. 2, 1. Ay, gago. Akala ko nag-ESP itong banlanat. Gago. Puwas mo yung 3, 2, 1. Sentinels. 1 up. 2 up. 3 up. Uy, cancelin nyo kaibigan. Ito, si Siki. Oh. Compress. 3, 2. Ito si Tash. Baba. Ito na, pa-laser. 1 up. Tsaka si Matador. Patay ako, kaibigan. Compress muna Bitch mo dyan. yan ba? Hindi ko na yan. Compress sa bilog. Bilog yan. Bilog. Pumasok ng right, OIP. 3, 2, 1. Tara, pa-right na. Akitin nyo na. Diyan na kayo eh. Oh, walang bilang yan. Bahala dyan. Hindi pala lang. Here's one. This one. Pinapatay ako ng sugar. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Pumasok ng... 3, 2, 1. Bitaw siya. Sige, mid. Bitaw ko? Kunin nyo mid. Inabot. Ay, hindi nga. Muna. Mid. Bitaw. Compress. 3, 2, 1. Tara, palip tayo. 3, 2, 1. Tara, akit. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Compress. Sige, L2 kung may kalaban. Pumasok Compress. ng... Compress muna par. 3, 2, 1. Tara, pa right. Recho, unahan mo na, Chino. Ready. 1. Dito, box lang. Huwag yun na mag-ball. 1, up. 2, up. Patay si Agay. May laser. Dito lang. Balala. Revive. Wala. Napagat ko. Compress. Wait lang. Si Alex yung may... Compress. OIP mid. Compress. 3, 2, 1. Tara, pamid. Ready. 1, up. Tangina, sarap. Ednis. Okay lang yun mo. Wala sumipos. Wala, miss pa, boy. Malala na sa ano Likod. reset. Malala reset. Gago, walang command par. Compress muna, par. Raid ko. 1 minute na lang. Oh, sige, crystal yun ah. OIP right. Wala, sinusundan ko rito. Sabit ka mo. Wala ko. Okay. MH. Hindi naman. Sige, ano nyo, crystal? Wala na. Right, Hindi na. OIP.
Wala, Axis, mag-freestyle ka na dyan. Wala, tayong MH. May drop na agad. Patay tayo dyan yan. Freestyle nyo na kaibigan. Wala po dami oh. Yung MGod X, Bona kill. Ayun ang patay, dalawa. Sayang. Ganda na ng tandem niya eh. 12 segundo, dagdag insulto. Matay pa si Coach. Hindi pumasok si Pochi. Kasi mo malalig.